Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un plat. Voilà, c'est du poisson. J'ai choisi le mulet, donc je l'ai mis au four. هاد النهار وجدت واحد جوج حوتات غادي نطيبهم ان شاء الله النهار وفي الفران. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. Donc j'ai préparé, j'ai nettoyé le mulet. مهم هنا نقيت الحوت البوري هكا كي كيقولوا ليه في المغرب البوري. donc c'est le poisson mulet. donc je l'ai vidé, bien nettoyé. مهم غسلته مزيان وخويته. donc là les ingrédients sont très simples. alors une petite cuillère à café de sel, une grande cuillère à soupe de poivre, de curcuma, de gingembre et de paprika, et 2 grandes cuillères à soupe de cumin. هنا خصنا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال الكمون، معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الخرقوم عود، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير. Là j'ai du persil et de la coriandre avec de l'ail. هنا عندي قزبر ومعدنوس وشويه ديال الثومه تقريبا واحد 5 ديال الدروس. donc l'ail 5 gousses d'ail. et pour le persil à peu près un petit bouquet, voilà, entre persil et coriandre. là je vais rajouter un jus de demi citron. là غنزيد واحد نص ديال حامضه، انا نعصرها مزيان. et puis je vais rajouter un peu d'huile d'olive, à peu près 4 grandes cuillères d'huile d'olive. هنا غنزيد واحد نقولي واحد 4 معالق ديال الزيت. donc là on mélange le tout. voilà نخلطوا هاد الشرموله مزيان. là je vais rajouter un peu d'eau. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء لهاد الشرموله. donc là je vais préparer les pommes de terre, les carottes et le poivron. donc je les ai coupés tous de la même taille. donc je les ai mis dans un plat. هنا درت البطاطا والخيزو والفلفله نفس التقطيعه درتهم في هاد الطاوه اللي غتمشي للفران. là je vais prendre charmoula, je vais la mettre à l'intérieur et à l'extérieur de ce poisson. هنا زيت الشرموله كيما قلت لكم ودهنتها مزيان في هاد الحوت بجوجهم. كما قلت لكم هاد الحوت داك الحوت كيقولوا ليه البوري، الحوت البوري. donc je redis bien que c'est du poisson, le mulet. donc on peut mettre n'importe quel poisson. là moi j'ai choisi le mulet. sa chair est assez dure quand même, donc elle prend beaucoup de cuisson. donc la cuisson elle est entre 45 minutes et 50 minutes. مهم هاد الحوت راه كيشد شويه ديال الطياب بين 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. كما قلت لكم غادي نطيبوه في الفران. donc là je vais l'inciser un petit peu sur le dos. هنا غادي نهز واحد الموس وغادي نفلح شويه هكا الحوتات باش ندخل فيهم الشرموله. donc là comme je vous ai dit, je coupe. voilà, je coupe le poisson. voilà, juste je l'incise un petit peu pour permettre à la charmoula de rentrer dedans. il y aura un meilleur goût. donc voilà, je mets un peu de charmoula sur mes légumes. هنا كندير واحد شويه الشرموله فوق هاد الخضره. عاد غادي نحط فوقهم الحوته. donc juste après je vais mettre le poisson par dessus. là j'ai rajouté de la sauce tomate. هنا زدت الصلصه ديال الطماطم. المهم حكيت واحد 3 ديال المطيشات. donc à peu près 3 tomates que j'ai réduit en purée. donc je le mets bien autour du plat, au milieu. donc là je vais rajouter un peu de charmoula par dessus. هنا زدت الشرموله من الفوق وديك
باش فلحتها. Voilà, là où j'ai incisé, il faut bien en mettre dedans. Donc le reste de ma charmoula, je vais la mettre un peu partout sur les légumes. Voilà, tout le reste de charmoula. المهم الشرموله اللي بقات ليا درتها هكا في الطاوه فوق ديك الخضره. هنا غادي نهز طروفه ديال ماتيشاب. Donc là je vais prendre des morceaux de tomates, je vais les mettre par dessus, et des morceaux de citron aussi coupés en rondelles, coupés en deux. Là j'ai allumé mon four à 250 degrés. المهم شعلت الفران 250 درجة. المهم حرارة عالية خصو يطيب فيها. Donc à 250 degrés, j'ai allumé le haut et le bas, mais je l'ai mis le plus bas possible. المهم هنا درتو في الفران مي حطيتو في لاغري اللي من التحت كاع. Là je vais prendre le reste de charmoula. J'ai rajouté un peu d'huile de tournesol. هزيت ديك الشرموله اللي بقات ودزت فيها شويه ديال الزيت، ودابا غنديرها من الفوق. دونك je l'ai mis par dessus les tomates et les citrons. Voilà, il y a un peu partout aussi. Donc ضروري خصكم تزيدوا فيها الزيت. Donc c'est obligé de rajouter un petit peu d'huile avant de l'enfourner. Donc là le reste, voilà, j'ai mis un peu d'eau aussi que je vais mettre sur le côté. هنا درت شويه ديال الماء، زدت هذيك الشرموليه اللي بقات ليا. ودابا غادي ندير الفران بين 45 دقيقه حتى 50 دقيقه. Donc là je vais le mettre au four entre 45 minutes et 50 minutes à 250 degrés. المهم كما قلت لكم 250 درجه بين 45 دقيقة حتى 50 دقيقة. Donc là pour accompagner ce poisson, je vais faire une sauce avec des moules. هنا هزيت بوزروق ودرت ليه la sauce tomate. Donc là j'ai pris les moules, j'ai rajouté de la purée de tomates. غادي نزيد ليها شويه ديال العطريه ديال الحوت. Donc je vais rajouter les épices pour poisson, donc du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, du cumin et du paprika. هنا كما كتعرفوا العطريه ديال الحوت سهله: الملحه، البزار، سكينجبير، خرقوم، تحميره، البزار. Ensuite, j'ai pris du persil, de la coriandre et de l'ail que j'ai mixé. Donc à peu près j'ai pris 3 cuillères à soupe. Donc هنا خديت 3 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مع شويه ديال الثومه. Et il faut bien mélanger le tout et puis après on va rajouter un peu d'huile. المهم هنا غادي نزيد شويه ديال الزيت، واحد 4 معالق هكا ديال الزيت. دونك 4 grandes à soupe d'huile de tournesol. Là je vais rajouter un peu de jus de citron. هنا غادي نزيد نعصر واحد نص حامضه ديال المهم نص حامضه اللي عصرت فيها. Donc un demi citron que j'ai pressé dedans. Ensuite je l'ai mis à feu doux. هنا درتو عافيه متوسطه. J'ai oublié de vous dire que j'avais mis un peu de laurier. هنا زدت واحد شويه ديال ورقه الناموسه. Voilà mon poisson au four, j'espère qu'il vous plaira ان شاء الله. المهم الحوتات ديالي ديال الفران نتمنى تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عين بروشين غوسيت ان شاء الله.